আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ट्यूब प्रोजेक्ट के लिए वर्ष में 100 दिन काम की व्यवस्था की जाए। इसके अतिरिक्त आगामी शरद उत्सव के अवसर पर ट्यूब प्रोजेक्ट के लिए 25 दिनों का काम आवंटित किया जाए। सीपीआईएम ने बुधवार को कोयलाछोर म्युनिसिपल काउंसिल को कुल 10 मांगों के साथ एक डेपुटेशन सौंपा। डेपुटेशन सौंपने से पहले पार्टी कार्यालय से एक रैली निकाली गई जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। ट्यूब प्रोजेक्ट के अलावा संगठन नेतृत्व ने शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति और बढ़े हुए वाटर टैक्स वापस लेने की भी मांग की है। আমরা দাবি করছি যে টুয়েফের 100 দিনের কাজ প্রদান করতে হবে এবং শারদ উৎসব উপলক্ষে টুয়েফ শ্রমিকদের 25 দিনের কাজ ব্যবস্থা করতে হবে। আপনারা জানেন পৌর এলাকার মধ্যে পানি জল নিয়ে এই সমস্যা প্রতিনিয়ত তৈরি হচ্ছে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানীয় জল সরবরাহ করতে হবে এবং পৌর এলাকায় বর্ধিত জলকর ছিল, সেই বর্ধিত জলকর প্রত্যাহার করতে হবে। লক্ষ্মীছড়া সুইচ গেট থেকে টাউন কুচবিহার পর্যন্ত উন্নত মানের ড্রেনিং সিস্টেম বিজ্ঞানসম্মতভাবে সেটা উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। শহরে মিনি মার্কেটের